Nobody likes this. Election code लागू झालो. We are not able to gather anywhere. And हे misuse of the ED is being done. So आम्ही सगळे we are going to stay united. We are here for our president today. We are there with him. We are going to be there with the entire team. The entire Goa is with us. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. एकूच पार्टी हा जी आज हो जो मोदी सरकार हा या सरकाराक जे काम तो करता, जे इलेक्ट्रल बॉन्ड्सा जो गोलमाल केल्लो हा, हे जे एक्सपोजर हा तेगे फ्रेंडांक जे जितले पयशे माफ केल्लो आहे. सो अरविंद केजरीवाल इज द ओनली पर्सन who is able to raise his voice and is the only party that is growing. आज दिल्लीत आमगे सरकार आहा, पंजाबा आमगे सरकार आहा, गोंय 2 वर्स जाली स्टेडी 2 आमदार आहे, गुजराता आमदार आहे. हे सगळे आता ते पयलीं चिंतलेले की सगळ्यांकडे कांयच मुखार वचपा जावपाना आनी जेन्ना अरविंद केजरीवाल आनी आम आदमी पार्टी ही जी मुखार प्रोग्रेस जाता तो चोयन तेमकां आनी कांयच उपाय ना. तेमकां फकत एक लिगल पॉलिसी म्हणून हो तेमी हुंयसून एक फ्रेम केलो आनी 2 वर्स जालीं आतां ते लिकर पॉलिसी नांवान कोणाकूय भितर घेताय, कोणाकूय भितर दोताय आनी कोणाकूय सोणा बेल दिनासो दोताय. सो आज हे आतां गोंय पावलो हा. आज गोंयची जनता जाणा हे कितें चलत ते. आज गोंयची जनता जाणा हे कितें करपा जाय ते हेज्या मुखार. आज हेज्या मुखार म्हाका सता सगळे लोकांक वीट येयलो हा. आज सांगोच म्हणून लोकांक इतली वीट येयलो हा की डेमोक्रेटीक जो सेटअप हा, जो फॅब्रिक हा, डेमोक्रेसी म्हणटा ती काबार करून उडयलो. सो गोंयच लोक न्हू आख्खे इंडिया लोक विटलो आहे, आख्खे लोक विटलेलो आहे. आनी आज याद करपा सोदता की देर इज नो बडी सुप्रीम. लोकां वयर कोणूच ना. हेज्या पयले जायत्यो पार्टी येवन गेल्यो. एक टायमार काँग्रेसाकूय सुमार मोर दॅन 370 सीट आशिल्लीं. दे वर ऑल्सो लायक सुप्रीम दॅट टायम. पूण कितें जालें मागीर एक असलो मुवमेंट जालो की तेन्ना इंदिरा गांधीकूय देंवयली. ते भाशेन नो बडी सुप्रीम. आज लोकशाही जी आहा ती लोकशाहीची जो हत्या जो केल्लो आज लोक पीपल आर गोइंग टू रिटेलिएट. पीपल आर गोइंग टू वॉइस आउट. नो बडी लायक्स दिस. इलेक्शन कोड लागू जाल्लो हा. वी आर नॉट एबल टू गॅदर एनीवेअर आनी हे मिसयूज ऑफ द ED इज बींग डन. सो आम्ही सगळे वी आर गोइंग टू स्टे युनायटेड. We are here for our president today. We are there with him. We are going to be there with the entire team. The entire Goa is with us. आणि India Alliance is with us. The main thing is आज जेन्ना India Allianceचे आझाद मैदानाचेर जो तुम्ही चोयला विथआउट ब्रिंगिंग पीपल, विथआउट मोबिलायझिंग पीपल, आज थिंगा सगळे एकठांय जावन जी मेसेज तेंक गेल्ली आहा हे मेसेजीचे तेंगेल्यो सर्वे ज्यो जाल्ल्यो आहाय त्यो दोन्ही सिटां आज गोंयची दे आर रॅटल्ड अँड नाव दीस ट्रबल हॅज स्टार्टेड हियर. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता की लोकांक we are going to stay and we are going to fight this battle and we are going to make sure that the justice will prevail and people of Goa are watching. People of Goa are watching, people of India are watching. तुमच्या लिडरांक आपयला कितें कनेक्शन गोंयाच्या हितून? लिडराक कितें आपयलें ते भितर इचाकले दगड्याक कितें आपयलें तें. लिकर पॉलिसी इज अ फ्रेम स्टोरी. ते स्टोरीचेर तांकां आज आपयलो आहे आनी कितें विचारतले कितें कनेक्शन आहा तें आज म्हाका सदां बेस्ट थिंग इज हे मायक घेवन आख्खे गोंयभर स्टेटांतून भोंवपा जाय आनी विचारपा जाय आज हुंच आमदारान पयशे दिन आम आदमी पार्टीचे हुंच आमदारान पयशे दिन वोटींग केलां. सो तुका आनी कोणाकूय स्पेशल हिंग हाडपा गरज ना. गांवांत वचाय आनी विचाराय हे आमदारान आम आदमी पार्टी गेले वोटरांक पयशे दिवन वोट मारपा लायला येस ओर नो आन्सर हिंगा मेळटलो. सो वी आर नॉट टेलिंग की आमको विचार तुमको विचार. इट इज अ व्हेरी क्लियर दीस आम आदमी पार्टी हॅज नेवर पेड एनीवन. देर इज नो सच थिंग्स दॅट वी हॅव डन. अशी चर्चा जाता की आपोवपा टॅक्टिक्स भरपूर आहा. कोण डायरेक्ट सांगना. तुमच्या मदें कडेन कोणाकूय म्हाका एक पाट सांगपा लायिल्लें की तूं कित्याक वचना अशें तें. सो काली राती कडेन म्हाका एकले वेल विशरानूय फोन मारलो. कॅप्टन वॉट आर यू डिसायडींग? वाय यू वॉन्ट टू टेक ऑल दीस हेडेक्स? वॉट यू आर डुईंग? वाय यू वॉन्ट टू डू दीस? सो असले ते वेल विशर अशें करून उलयताय आनी अशें करून मागीर तुगे तें हें करपा जाता. बट वी आर नॉट हियर एंड बॉर्न पॉलिटिशियन. हांव एक तारवटी. आज आख्खे सगळे गोंयभर तारवटी भाव म्हाका पळयतात. आख्खो यूथ म्हाका पळयता. So I left shipping. I started my own business. Then I entered politics. It was not designed for me. म्हाका जरी तरी आज हे सगळे करपा जाय आशिल्लें जाल्यार हांव मुगे धंदो घेवन सुसेगाद आसतालो. Why have we entered? Why you see the work in Benaulim today? There is so much of work. तुमी येयात पळयात. There is work and it's the same government.
इट इज नॉट दॅट, बट द इंटेन्शन इज दॅट टू वर्क. आनी आज हें इंटेन्शन आम आदमी पार्टी गेले सगळे व्हॉलिंटियरांक आमदारांक हें इंटेन्शन क्लियर आहा. द इंटेन्शन टू सर्व फॉर द पीपल. आनी बिकॉज दीस इंटेन्शन इज देयर टू सर्व फॉर द पीपल, आज बीजेपी रेटल जाल्ली आहा. द इंटेन्शन इज टू गिव गूड क्वॉलिटी एड्युकेशन टू एवरीवन, गूड क्वॉलिटी मेडिकल बेनिफिट्स. कितलोय जोडूं तुका हेल्थ पयलीं जावपा जाय. जावं तूं रिपोर्टर जावं या तूं MD जावं या तूं कॉर्पोरेटाक गेलो बायल जावं, सो कोणूय जावं तूं, जो हितून सगल्यांक गेलें एड्युकेशन सिस्टम एक जावपा जाय. सगल्यांगे भुरग्यांक एक एड्युकेशन मेळपा जाय, एक भाशेन सिस्टम. well wishes from the BJP. So people who call may not be directly connected to the BJP or they may be part of the BJP, but when such calls come trying to make you understand in a nice polite manner, tu kit karta. So ejeri konon ella that they are trying to convince you and to take you on board. But what I'm saying is, it is not about convincing and going on board. We are here to make a change, and there are so many people today that like this change. आज आम आदमी पार्टी कित्याक भियेलो? आज आम आदमी पार्टी भियेला कित्याक? आमचे असले मनीस who are educated, who got a good established background, are here today, standing on our feet, working, slogging for the people for the last 2 years continuously. आज हांव आनी आमगे इंजिनियर क्रूज वी आर हियर न्हू. आमकांय दिसता कोणी कितें सांगलें जाल्यार वयचें ना, बट दॅट इज नॉट द पॉयंट. वी आर नॉट हियर टू चेंज द पार्टीज ऑर समथींग. आज जेन्ना आमी स्टँड घेवन रावता तेन्ना असल्यो गजाल्यो. आज वाय डू वी हॅव टू फेस दीस कायंड ऑफ हें? कसलो PMLA सांगा म्हाका. कोण म्हणटा तुवें हें चोरी केल्ली, तुवें चोरी केल्ली म्हणटरी तुवें भितर वचपाचें आनी तुवें जस्टिफिकेशन दिवपाचें. तेश कोन्न जाल्यार एक्स गव्हर्नर जो आशिल्लो आमगे सत्यपाल मलीक बाब, तेणें कितल्योश्यो क्लेम केल्ल्यो. सो तेगे क्लेमीची एडी वचोन कितें हें करना? आं, इज दोज क्लेम्स अ स्मॉल क्लेम्स बीइंग अ गव्हर्नर? सो अशें करून आज लोकांक हें कळो बरें. जोरी तरी सत्यपाल मलिकान जोरी तरी एक क्लेम केल्ली, ती क्लेमूय ईडीन घेवन वचोन छापा मारपा जाता. सो where is this justice today? Where is the justice? And why are we doing this? कित करपा सोदता? हेजे सगळे गोंय लोकांनी डिमांड केल्ल्या. आम डिमांड केलें म्हूण ते आत भितर आहाय ते वचोन थिंग टॅक हें कोतलें ना. So the whole thing is, these are agencies which are dancing and which are doing things. But what I'm trying to make everyone understand, हें दिसती पडटा. आज हें सगळ्या दिसती पडटा. Why are we trying to frame people for no reason? Where is this justice? So finally we have to run to the courts, we have to run for justice like this, and we will do it. We will do it. This is our journey of life. We have taken this stand. We are blessed with whatever we have earned and whatever we have done at this age. And मुकावेल जे आमगे life span, if it has to be for the people, I think people of Goa are watching and people of Goa are going to be there. Okay.